आसल जो तो पिला के ना गां पचरी करी आसबो जो बाबू गो हाँ हाँ मा तमे केनो आसे तम नागाटिए कहत मैं केनो आसी छे मैं आसी छे गो गपपुरु अरे मुई आइछे गो आमो घरु हाँ मैं 8:30 बजे पारो ने जे पुता तमर इनके 6:30 हैला ए बाबू हाँ गोपपुर का घर के आस गो मोर मामू घर के छे गो मा तमर मामू के जे गो मोर मामू ना कहले चंद्रसेना अरे मोर मामू ना कहले 17 ए मा हे बुढ़ा के अछे ताल हैला ए बुढ़ा तो पोर दिन रात जिपचा भी कर मला गो एमा लाश निकलो ना अछे ताल अछन गो ए बाबू हाँ, हाँ। तमे के जे ताहा के मामू कहस गो मैं केनगार हां मैं आसी छे गपपुरु बोल तमर ना कहू छे गो मोन ना हां हां मोन ना कहले कृष्णचंद्र कुकुर चंद्र ए मा बाबू ना कृष्णचंद्र और मोर ना हिसाब करबा बेले 15 14 15 ए बाबू हाँ हाँ तमर पितृ पिता नाटिके कहत मोर पितृपिता ना हां हां मोर बापा ना हला नंद राजा हाय गो। मान ना हला जसोदा हेता के बोलार मोर मानना हैला 9000 और मोर बुआ ना 10000 और मुई 20000 एंती करी हम एसएसजी ग्रुप उठै छु और यस खाना मुन गार्डन तुम से जसोदा नहीं गपो होए होए कृष्णचंद्र हाँ हाँ मैं सही कृष्णचंद्र ए पिला ओ माई हि चंदन मखे हरि हो लिसा हि मोर चंदन काठ मोर गला नसरी गाड़ी ते मोर कोनिया जो छरे बेड़ी सूर्या बस कुंज बिहारी मोर बयसी धरी आगो कहला जे कला कान्ह मोर गल पासिरी नहीं पासरी गो हि कहला जे बाप गल पासिरी ए चंदन मखे हरि हो चंदन मखे हरि हो ई मोर चंदन काठ मोर गला नसरे कुंज बिहारी वैसी धारी कहला ते कला कान्ह गल पासिरी बिहारी वैसी धारी कहला ते बाप धन गो गल पासिरी पिला तो कृष्ण बोले कृष्ण स्वयं नारायण अवतार जार पादपद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा तपस्या करी नहीं पाए जार पादपद्म के जुग जुग धरी ऋषि मुनि नहीं पाए से कृष्ण कण एते राती हम घर को आसबे जदि प्रकृति कृष्णचंद्र पिला को कथाटे पचरामा पिला कहि पारबे के जे पचरी करी आसबे जत बाबू गो हाँ हाँ पुता हाँ तमे प्रकृति कृष्णचंद्र बिले मोर बहुत तमके करबे गो काना करबे गो पिला के ऑपरेशन करबा बेले मोके डिप्रेशन प्रश्न करबी गो प्रश्न करबे गो कोई पारबो पुता होई गो देख पुता नहीं डरबू हे धन मालिक
हि तुमर सुना थाली गो ई सुना थाली भी हाँ बेड़ा लाजुची हे मोर धन मालिक हे मोर सोना थाली गो কয়েক মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন ধন কয়েক মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হে ধন মালিক সোনা থালি গো सुना थाली गो मो धन मालिक सुना थाली गो मो धन मालिक मो सुना थाली गो मते कथा पदे कही देव गो धन हई गो मते कथा पदे कही देव गो धन ई मते कथा पदे कही देव गो धन हई गो मते कथा पदे कही देव गो धन बाबू गो माई गो आगो 7 दिन 7 रात भरोसा हैला गनंदर बना एते एते पैर के नरे गला दे जमुना बड़ी नहीं हैला सात दिन 7 रात भरोसा हैला गनंदर बना किनारे गला दे जमुना बड़ी नहीं है ए मते नहीं करी गो पता तुम्हें कहा तत सत ए रसिक माई गो ए सुमना ए मते नहीं करी गो तुम्हें कहा सत सत इधर तो भाभी भाभी कही दे मना माई गो हई गो मते कथा पदे कही देव गो धन हई गो मते कथा पदे कही देव गो धन की बाप धन हमर कोला कान्हो এই কিরা ধামে সোনা কলার সম্মান রখি মুকেশ রূপেশ রূপেশ বালক অঙ্গরু 64 ব্যাধির পাপ খণ্ডন হই গণেশ সরস্বতী বিদ্যা ভণ্ডারে পরিপূর্ণ করে বড় হলে কোনসি চাকরি বাকরি করন্তু বলম দেখবার हरि बोल প্রভু মারণ ঘণ্টা দক্ষিণ কালী তাঙ্ক সর্ব পরিবার কু সদর ঢাঙ্ক রখি থান্তু বলম हरि बोल তুমি যেতে বেলে গিরি গোবর্ধন টেকিছিল না হ্যাঁ গো মাই সেই সময় 7 দিন পর্যন্ত লগাণ বর্ষা কলা ইন্দ্র রাজা গোপপুর কে ভসাবার লাগি হ্যাঁ হ্যাঁ কেতে বর্ষা হেলা সেটা মায়া সে থিলা মিছ সে থিলা অভিনয় সে থিলা এতে এতে বর্ষা 7 দিন দৌড়লো পান মারু থাই নাই গো টিটলা গড় দৌড়লো তো হেতে বর্ষা হেলা যে हे संगे इ बुही वर्षा गला पानी कहीं गला जे गोपापुर और जमुना नदी रे टिके भी पानी नहीं बढ़ला गोपापुर बासिंकर किछि क्षति नहीं हैला हाँ, हाँ। इ वर्षा जलर कथा जदी मते टिके कहनते बिले मुई टिके सुनंते गाड़ी ये देख होलो हल जे नहीं कहना गो मा कोणा भा झोकवा लगी हां माई गो আগো মে
যে সেই গিরি গোবর্ধন টেকি থিলি যে তুমি भी तो लुकी थिलो কেন गोधन মুই থিলি তো মতে মনে পড়ুছে তোমাকে পচরুছে গো বাবু तुमके चाह लागे नहीं बोली जे कम से कम भंजा आले बोली घर के टिके नहीं थी तो टिके खावा लगी दही लबड़ी सर टिके देई थी तो छपरा ଆଉ ଜାଣ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇତି ତୁ ଗୋମାଇ खेई खेई कर मुंह कान में छपरा ही गला नहीं देखो तो इड़की थिला डुआड़े आउ हैं गोपिला किनी झराइड़े আগো গজগমনি মোর গেলই রানী গো ই গেলই রানী हरि बोल के देसी ब्रह्मा भय भय पड़ा कुड़े टंका प्रदान करे सर्वारिष्ट मंगल करंतु बोलो आनंद कवार हरि बोल तार संगे संगे प्रीतम पटेल नाम रे कुड़े टंका प्रदान कले सही राधा कृष्ण कोटि परमाई दे थम तो बोलो आनंद कवार हरि बोल। हरि बोल रामवासी सर्व मंगल करंतु बोलो आनंद कवार हरि बोल। ওতে করিলে খায় তো রাজা 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 মাগো আমার কনিয়া মগাই বি করিলে খায় তোর মন্ত্রী মন্ত্রী मंत्री मंत्री हा আগো মোর ছকা কে হেড ফিকলে যে ইহা দে কে বোঝা বাজে নাচবো আসো সখা মুই আনমি कितने वजन अछन 15 किलो होचे 15 किलो पिला गंजी जी भी तो जिरी वाला ना ए मगाई दुर्गा मंडल ने छाणी करी महिला मंडल ने काटी दिलु आनी कर आसबाज महिला मंडल के जाई छ होय गो तुम्हें भी काहे हंता होती सब হায় তোর কলি কথা মতে লাগে সুরুতা গো তুই মোর ছাতির কলজা কথা মগাই বি লাগে সুরতা গো পেন্ডো। এ মোর ছাতির ফপসিয়া দেখলে তুই মোর ছাতির কলজা এ মোর গজ গমনি মোর গাধাই রানী গো গজ গমনি মোর গাধাই রানী রে মতে করিলে ঘাত রাজা মতে বনে দেখাত রাজা 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 হায় তো কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মোর ছাতির কলজা তোর কলি কথা লাগে সুর তমাই তুই মোর ছাতির কলজা हमर से चुरा करूथिबार ननी के टिके रेडी करी तो और आनी तो पास डाकमु ना बाबू के ननी बाबू है गो हां নাই গো ধন্য গো ধনিয়া গো রানী গো ধনিয়া গো সোনা গো সোনিয়া গো আগত্রে তয়া যুগার কি জগ সে অগস্তি রুচি বরামে সে অগস্তি মুনি বরা আগো 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হস্তরন্ধা খাইলে মাই গো ত্রেতয়া যুগরে যেদিনে অগস্তি ঋষি কানা করଥିଲେ অযোধ্যা নগরকে বুলবা পাই যাইଥିଲେ हां তো সেই দিন ঠারু সীতামাতা কানা কলে নিজ হস্তরে 21 দিন পর্যন্ত রান্ধি রান্ধি করে খাওয়া লাগি ଦେଇଥିଲେ समस्त प्रजा ହଁ ହଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ
କାଇଁ ହେଲେ ଚିନି ପୁଣି ତାଙ୍କର ପେଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କେନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ସଖା ତାଙ୍କର ପେଟେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ସୀତା ତମର ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ନେଇ ପୁରଲା ମତେ ପାଣି ହେଲେ ଟିକେ ଦେଇକି ମତେ ପାଣି ପୁରବା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିକରି ସୀତା ମାତା ରାଗି ଗଲେ ଆଉ କାଣା କଲେ क्रोध बर हो गले सखा आउ कहले कि 21 दिन खाला पर भी यदि तुमर पेट नहीं पुरवा तुमको गुटे गोरिया पानी देले हले तुमर पेट पुरवा जो मु तुमको अभिशाप पे देउ छे द्वापर जुगर जेतेबेले इंद्र आउ कृष्णंकर विवाद हेबा इंद्र राजा 7 राति 7 दिन लगाण वर्षा करबे सेई जल जप पीबो तुमे तुमर उदर शांति हेबा होले अच्छा अच्छा आगो अगस्ती सब पीले गो जमुना बढ़ी नहीं है तेणु गप पूरा नहीं मुहलिला गो कहार मी क्यों पीनो हेला दांडी रामायण गो मैं प्रमाण रही इटा लिखी विपिन सुदामा दादा गो से तो बजरंगीर बेटा रे से तो सुदामा दादा कहानी कथा लगा सुरु तंग तुई मो छातिर कोलो जा सथे कहानी कथा लगा सुरु तंग तुई मोर छातिर कोलो जा माइगो बाबू तो सीता अभिशाप पे देइथिले बोली करी सही अगस्त्य ऋषि द्वापर जोरी काणा करथिले सही जल पीथिले बोली करी जमुना रे कोनोसी पानी बुंदा भी नहीं पड़ी कि गोपपुर वासिंकर कोनोसी क्षति नहीं सब अगस्त्य ऋषि पीथिले गो ओहो सितिर लागि जमुना नदी ने बढ़ला हां हां ताहे तुमर घर के जल सखा दिया के बोलसन दिया बाबू अद्या के बोलसन टाइट दिया माई गो मुई भी तुमको गोटे कथा बतरानी मते हां हां किष्टा पत्रीबो माई गो ओ आगो श्रीकृष्ण बोलती शुण गई प्रश्न एक पचारि देव बुझाई भागवत ओडिया संस्कृत रे बर पुराण कही भागवते किंपाराधान बनाई गो मई ए कथा दियो बुझाई समस्ते कहले कि राधा कृष्ण हेले जीव पाऊ परम माने अधा अधा अंग हां तो भागवत रे केवल कृष्णंकर नाम रहिला अच्छा उद्धव को ज्ञान चरित्र कथा कहिले कृष्ण कृष्ण एवं अर्जुन को मध्य ज्ञान कथा कहिले कहिले किंतु राधांकर नाही म काहे कि लागि नै एगो ए बुढ़ा मुस में तो बहनता होती सके आगो कुकुर काने कोई कोई माई गो मुसरंगे भई भागवत कि पराधान बोले खानाई गो एक कथा दियो बुझाई ई सुनिबे पंडित भाई राधा माई तुम नाम कि पानाही आमर रूपेश पीयूष सम्मान सहित 50-50 टंका प्रदान कले मां सरस्वती साहू अमित रूपेश और विकास तांकर मंगलमय हो आनंदे को आर हरि हरि बोलो बोलो माई गो 12 स्कंद भागवत राधांकर नाम कहीं जिने ना कह और राधांकर नाम काति लगे भागवत रे नहीं हला कृष्णंकर अधा अंग राधा है किंतु समस्त को जे ज्ञान मार्ग कथा कहले राधांकर नाम केनता नहीं हे सुण मोहन ग सुण मोहन मोहन हे सुण मोहन पुराण ज्ञान ग मर्म हन सुण सुण मोहन ग सुण मोहन सुण मोहन पुराण
জ্ঞান গো মোহন শুন এক দিন করে জানো এক দিন করে জানো পার্বতী সঙ্গতে সে পঞ্চানন গো বুলি বাকু গো বুলি বাকু গলে কামর কোনা গো মোর মন শুন দেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী বুলবা পাই একাম্র বনকে যাইছন দেখিদেলে শূন্য শূন্য মহাশূন্য একাম্র বনরে কিহে নাই ন গুটে গুম্ফা ভিতরকে মা পার্বতী এবং শিব বসিছেন তো মা পার্বতী থকি গলে এই জায়গায় টিকে বিশ্রাম নৌ প্রভু এই জায়গায় মতে কিছু ব্রহ্ম জ্ঞান কথা কহ মুই শুনি করে মোর কর্ণ পবিত্র হেবা বলে আগ পার্বতী কু পঞ্চানন পার্বতী পঞ্চানন কহুতিলে দেখ সে ব্রহ্ম জ্ঞান সুখ পক্ষী করিলা গণ গমর মন শুন যেতেবেলে দেবদেবা মহাদেব মাতা পার্বতী ব্রহ্ম জ্ঞান কথা কহুচন্তি সেই সময় মাতা পার্বতী অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনিকরি শুই পড়িছন তো অধা ব্রহ্ম জ্ঞান যেতেবেলে মাতা পার্বতী শুনিছন আউ অধা ব্রহ্ম জ্ঞান গোটে মরি যাইଥିବା শুক পক্ষে শুনি শুনি জীবন ন্যাস পাইଥାଏ তো অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনিଥିଲେ পার্বতী অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনিଥିଲେ শুক পক্ষে রূপেশ কলার সম্মান রখি কেতে গোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করছন এবং বাপা মধ্য কেতে গোটি ভারত মুদ্রা দেইছন শুননি বাবু হে গো সে ভাত খানি কলা ধর হ্যাঁ চন্দ্রহত্যা বলো সেই বালকঙ্গর 64 ব্যাধির পাপ খনন হউলম দেখবার হরি হরি বল রূপেশ বাবু বড় হলো ডক্টর চাকরি করমতে বলম দেখবার হরি বল বাবু গো নাই গো তো ফালে হরিবং এই ফালে ব্রহ্ম জ্ঞান শোক পক্ষে শুনিଥିଲି ଆଉ ফালে ব্রহ্ম জ্ঞান মাতা পার্বতী শুনিলি আগ ফালে হেলা হরি বংশ ফালে ভাগবত হেলাটি গ্রন্থ গো ভাগবতে গো ভাগবতে রাধা নাম নাহি তো এই কথা সত্য এ তো ছড়ো রাধে অথা ব্রহ্ম জ্ঞান সুখ পক্ষী শুনিଥିଲେ সেটা হইতিলা ভাগবত তো ভাগবতরে লাস্ট রে সুখ পক্ষী শুনলে বলি করে রাধাঙ্কর নাম নাই রে পহলা মাতা পার্বতী যেন ব্রহ্ম জ্ঞান শুনিଥିଲେ সেটা হইতিলা হরিবংশ সেতিরে রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা কু রচনা কলে আও সুখ পক্ষী যেনটা শুনিଥିଲେ সেটা হইতিলা ভাগবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনଙ୍କୁ গীতা জ্ঞান দেলে উদ্ধবଙ୍କୁ জ্ঞান কথা কহিଥିଲେ তো ব্রহ্ম জ্ঞান বন্টা হয়ে গলা ফালে হেলা ভাগবত ফালে হেলা হরিবংশ তো ভাগবত প্রথম পৃষ্ঠারে কেবল রাধাঙ্কর গোটে নাম লেখা হেলা গোবিন্দ 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 পদু গাড়ুছি মকরন্দ
মকরন্দ পান করি এলে করিলে ব্রজনারী সে ব্রজনারী কপয়রে চিত মথাও নিরন্তরে চিত নিরন্তরে থাও কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব শেষ পদরে লেখা ହେଲା মতে উধর রাধা ধব রাধাঙ্কর নাম খালি গোটে জায়গায় আছে 12 স্কন্দ ভাগবତରେ রাধাঙ্কর নাম নেইন যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানটা বন্টা হয়ে আগ শুনি রাধিকা হইলে মৌন আহা মদন আরতে নন্দন নন্দন রাধে কবাটকু মাইলে লাতে দিলার গলা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতর ঠরাই বলি বেনি বুঝতি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসি নারায়ণ আরে মুসাফির আমাকে বেশি মাহিরে বলবি গো ধন মোর রাজা রাজা বইলে বি নিয়ে আসে রাজা বইলে বি ধর না কিছু নেই আছে কান বানা কেতে বের কান বানা